Halo, selamat bertemu kembali dengan saya. Saya senang bertemu dengan Anda. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Jerman kita. Kali ini kita sudah berada di Abschnitt 5 ya, Abschnitt 5 ya. Video nomor 6 ya. Di bab ini kita sudah menginjak ke video yang ke-26 di video keseluruhan. Kita akan membahas sebuah teks ya, sesuai dengan judul di sini, teks lesen und verstehen ya. Saya mohon maaf, di sini ada tulisan lesson 2S-nya, seharusnya ini S-nya 1 ya, tapi ini autokorrektor atau koreksi dari komputer sendiri sehingga saya tidak sempat memeriksa. Seharusnya ini adalah tulisannya S-nya 1 menjadi teks lesen und verstehen ya. Jadi kita membaca teks dan memahaminya. Ada sebuah teks yang berjudul unsere Familie. Unsere Familie. Unsere Familie. Jadi keluarga kami, keluarga kita ya. Ini unsere, ini adalah bentuk posesif pronomen dari wir ya, wir yang artinya kita, kami, yang di sini berarti unsere Familie ya, keluarga kami ya. Kita lihat teksnya. Dari di sini kita akan membaca sebuah teks ya, dan kita akan melihat bagaimana kita mengulang pelajaran-pelajaran sebelumnya, mulai dari possessive pronomen dan seterusnya dan seterusnya. Kita baca dulu ya. Mein Vater und meine Mutter sind meine Eltern. Ich bin ihr Sohn. Meine Eltern haben auch eine Tochter. Sie ist meine Schwester. Und ich bin ihr Bruder. Ya, di sini ada sesuatu yang kurang juga ya. Jadi saya kadang-kadang membuat kesalahan, ya lupa terlompat. Seharusnya di sini ada bin, di sini adalah bentuk sein dari ich ya. Seperti ini ist ya, tetapi di sini karena ini ada ich, ya seharusnya ada bin antara ich dan ihr. Ich bin ihr Bruder. Wir sind Geschwister. Unsere Familie lebt in Stuttgart. Ya. Jadi di sini mein Vater dan meine Mutter, di sini jelas akhiran dari possessive pronomen ini adalah ada e dan ini tidak berakhiran. Ini berarti ini adalah bentuk infinitif ya, bentuk asli. Bentuk infinitif tidak terjadi perubahan dan biasanya adalah untuk subjeknya ya. Mein Vater und meine Mutter sind meine Eltern. Jadi Vater dan Mutter ada dua orang ya. Ada bapak dan ibu ya. Jadi seinnya menjadi sind meine Eltern ya. Eltern selalu dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak. Karena itu ditulis di sini meine Eltern ya. Ich bin ihr Sohn ya, saya adalah anak mereka. Ihr ini adalah possessive pronomen dari mereka, Vater und meine Mutter. Sie. Jadi ich bin ihr Sohn, saya anak-anaknya mereka. Saya anaknya mereka, anak laki-laki mereka. Meine Eltern haben auch eine Tochter. Orang tua saya, meine Eltern, haben auch eine Tochter, punya juga seorang anak perempuan. Ya. Tochter ini adalah die, ya, jenis kata feminin, ya. Karena itu dia berakhiran eine, ada e di sini. Menjadi meine Eltern haben auch eine Tochter. Sie ist meine Schwester. Dia itu adalah saudara perempuan saya, Schwester, die Schwester. Ja. Sie ist meine Schwester und ich bin ihr Bruder. Dan saya adalah ihr Bruder, saudara laki-lakinya dia. Jadi saudara laki-laki dari meine Schwester. Ja. Ich bin ihr Bruder, wir sind Geschwister. Wir sind Geschwister, sorry. Wir sind Geschwister. Kami adalah bersaudara. Wir sind Geschwister. Kami bersaudara. Unsere Familie lebt in Stuttgart. Keluarga kami hidup di Stuttgart.
Lebt ini adalah artinya hidup dari Leben. Jadi seharusnya artinya akan menjadi kami tinggal di Stuttgart. Ya. Tetapi di dalam kebiasaan dia mengatakan kami hidup di Stuttgart. Kalau kita menerjemahkan itu akan menjadi Leben atau hidup atau tinggal ya. Sedangkan ada kata wohnen juga kita sebenarnya bisa mengganti dengan wohnen yang berarti tinggal di Stuttgart. Kalau kita ganti dengan wohnen maka dia akan menjadi unsere Familie wohnt in Stuttgart ya. Dan dia menggunakan Leben bisa kita pakai manapun, apakah menggunakan Leben ataukah wohnen ya. Dalam hal ini di sini dia menggunakan Leben ya. Itu artinya dia hidup di Stuttgart atau dia tinggal di Stuttgart. Unsere Familie lebt in Stuttgart ya. Selanjutnya, mein Vater hat keine Eltern mehr. Bapak saya sudah tidak memiliki orang tua, keine Eltern ya. Ini adalah keine menjadi ini unbestimmt ya, dari negasi dari sebuah kata agar bermakna tidak ya. Mein Vater hat keine Eltern mehr ya. Mehr ini adalah ada dalam bahasa Inggris kita sebut more ya, ganti itu ya. Jadi untuk menyatakan dia sudah tidak lagi memiliki orang tua. Mein Vater hat keine Eltern mehr. Sie sind tot. Mereka sudah meninggal. Sie sind tot. Tot sudah meninggal. Sie sind tot. Meine Mutter hat noch einen Vater und eine Mutter. Ibu saya masih memiliki seorang ayah dan seorang ibu. Meine Mutter hat noch einen Vater und eine Mutter. Unsere Großeltern leben auch in Stuttgart. Unsere Großeltern, ini adalah kakek nenek saya, kakek nenek, Großeltern, leben auch in Stuttgart. Ya. Jadi kakek nenek saya juga hidup atau tinggal di Stuttgart. Ya. Wir lieben unsere Großvater und unsere Großmutter sehr. Ja. Wir lieben unseren Großvater und unsere Großmutter sehr. Ja. Kami mencintai kakek kami, unseren Großvater, Großvater ini adalah kakek, und unsere Großmutter sehr, dan nenek kami sangat. Ya. Kami sangat mencintai kakek dan nenek kami. Ya. Jadi di sini banyak hal-hal yang kita ulangi lagi dari pelajaran sebelumnya, terutama mengenai posesif pronomen yang baru kita pelajari di bab sebelumnya, ya, atau di pelajaran sebelumnya. Mein Vater hat einen Bruder. Bapak saya memiliki seorang saudara laki-laki, einen Bruder. Ini adalah bentuk objek akusatif dari der Bruder, unbestimmter artikelnya ein. Dia diakhiri dengan en, nen, ya. Mein Vater hat einen Bruder, ist unser Onkel. Dia adalah paman kami, ya. Ist unser Onkel, ya. Dia adalah paman kami. Ya, saudara laki-laki dari bapak saya adalah paman kami. Seine Frau ist unsere Tante. Istrinya, seine Frau, istri dari onkel, ya, dari paman saya, ist unsere Tante, adalah tante kami. Ist unsere Tante. Ich bin sein Neffe, saya adalah keponakan mereka. Ya. Ich bin sein Neffe und meine Schwester ist seine Nichte. Saya adalah keponakan laki-laki. Ich bin sein Neffe, keponakan laki-laki, dan saudara perempuan saya adalah keponakan perempuan mereka. Sein Neffe und Nichte. Jadi dua keponakan laki-laki dan keponakan perempuan. Seine Kinder sind unsere Vettern und Cousinen. Ya. Anak-anak mereka adalah unsere Vettern, ya, und Cousinen, saudara sepupu laki-laki dan saudara sepupu perempuan. Ya. Seine Kinder, anak-anaknya, anak-anak onkel adalah saudara sepupu saya laki-laki, Vettern, unsere Vettern, saudara sepupu perempuan, Cousinen. Ya. Meine Mutter hat eine Schwester. Ibu saya memiliki seorang
saudara perempuan, eine Schwester. Meine Mutter hat eine Schwester, sie ist auch meine Tante. Dia juga tante kami, ya. Atau tante saya, meine. Sie ist meine Tante, sie ist auch meine Tante. Dia juga tante saya, ya. Jadi istri dari paman dan saudara perempuan dari ibu, ya, itu kita sebut tante, ya. Kita juga mengenal istilah tante di dalam bahasa Indonesia, ya. Großvater, Großmutter, ya. Ini adalah dua hal yang bertolak belakang, ya. Großvater, der Großvater und die Großmutter. Ini adalah kakek, ya. Großvater ist kakek, Großmutter ist nenek. Vater adalah bapak, der Vater, sedangkan die Mutter itu adalah ibu, ya. Sohn, ya. Sohn adalah anak laki-laki, ya. Der Sohn, die Tochter adalah anak perempuan. Ini adalah lawan kata dari apa-apa yang sudah kita baca di bacaan di atas, ya. Kemudian Bruder, saudara laki-laki, und Schwester adalah saudara perempuan. Der Bruder und die Schwester, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Der Onkel, ya. Paman, ya. Paman. Die Tante adalah bibi, ya, atau tante, ya. Jadi dua hal yang berbeda. Vetter, ya, Vetter, sepupu laki-laki, der Vetter, di Cousine, ya, sepupu perempuan, ya. Jadi demikian bacaan kita. Kita lihat dulu selanjutnya ada kata-kata baru dari apa yang kita pelajari dalam bacaan-bacaan sebelumnya di bab ini, karena ini adalah merupakan penutupan dari bab 5. Maka di sini akan sajikan kata-kata baru yang sudah pernah kita pelajari agar Anda bisa memahami atau tetap mengingat kata-kata baru ini, ya. Der Bruder, saudara laki-laki, die Eltern, orang tua, die Geschwister, bersaudara, saudara, gitu. Die Großeltern, kakek nenek, ya. Die Großmutter, perempuannya atau nenek kita, nenek, ya. Mutter, ini Großmutter, ini ada jamak dari nenek, ya. Großvater dan jamaknya Großväter, kakek. Di Cousine, sepupu perempuan, Cousinen jamaknya. Leben, hidup atau tinggal. Lieben, ya, ini ada hampir sama, ya. Leben itu hidup, lieben itu mencintai, ya. Di Mütter jamaknya dari ibu. Der Neffe jamaknya di Neffen, keponakan laki-laki. Di Nichte, kemudian Nichten adalah keponakan perempuan. Der Onkel, paman. Die Schwester, jamaknya di Schwestern, saudara perempuan. Di Tante, jamaknya di Tanten, bibi. Tod, meninggal dunia atau mati. Der Vetter, saudara sepupu laki-laki, jamaknya di Vettern, ya. Kemudian dari bacaan Ein Freund kommt, ya, ada kata-kata baru yang perlu Anda ingat juga. Ablehnen, menolak, ini adalah sebuah kata yang bisa dipisah, ya. Kata kerja yang bisa dipisah. Ablehnen, jadi lehnen ab, ya. Jika kita menempatkan sebuah kalimat, maka Vorsilbe, ab-nya ini harus ditaruh di paling belakang. Alle artinya semua, ablehnen artinya menolak, alle semua, anbieten juga trennbares Verb, ya. Trennbares Verb, menawarkan, bieten, anbieten menjadi bieten an, ya. Kalau kita menempatkan di sebuah kalimat. Auch einmal, juga sekali. Aufmachen, sama, trennbares Verb, membuka. Machen auf, ya, ich mache die Tür auf, ya. Das Auto menjadi die Autos, Mobil. Bald, segera, begrüßen, menyambut. Bestimmt, ya, tertentu. Der Besuch, ya, kunjungan, jamaknya Besucher. Bitten, memohon. Brauchen, memerlukan. Der Briefträger, pengantar surat. Danken plus Dativ, ya. Jadi kata ini, danken ini harus selalu diikuti oleh objek
datif ya, artinya berterima kasih. Erreichen, mencapai, di Familie, di Familienkeluarga, erzählen, bercerita, di Firma, Firmen, perusahaan ya. Kemudian führen, membimbing, der Gast, jamaknya di Gäste, tamu, der Gastgeber, tuan rumah, geben, memberikan, gehören, plus datif ya, adalah milik ya, gerade, barusan, sekarang, gern, dengan senang hati, di Geschäftsreise, perjalanan bisnis ya, gesund, sehat, di Gesundheit, kesehatan, Gesundheiten ya, jamaknya. Kemudian di Hand, tangan, di Hände, jamaknya. Di Hand geben, berjabat tangan. Helfen plus datif, ya, menolong. Hoffentlich, semoga. Herzlich dengan hangat, ya. Hoffen, mengharapkan. Der Kaffee, kopi. Die Küche, jamaknya Küchen, dapur. Der Kuchen, kue, ya. Klingeln, membunyikan bel. Kochen, kafe, kochen, memasak kopi. Leider, sayang sekali. Machen, ya, membuat. Was machst du? Kamu bikin apa? Apa yang kamu perbuat? Kamu ngapain? Gitu ya. Der Mann, die Männer, seorang laki-laki. Ich möchte, saya ingin. Ya. Jadi ich möchte ini sering kita gunakan kalau kita menginginkan sesuatu, menyatakan sebuah keinginan. Ya. Ich möchte rauchen, misalnya. Ya. Saya ingin merokok. Öffnen, membuka. Schade, sayang sekali. Schade, tanda seru. Schade, sayang sekali. Schaden plus datif, ya, merusak. Jadi kata kerja schaden selalu menghendaki objek datif. Ya. Schließlich, akhirnya. Schon, sudah. Sitzen, duduk. Der Sohn, jamaknya die Söhne. Studieren, ya. Der Sohn tadi itu anak laki-laki. Studieren, studi. Die Tasse, Tassen, Cangkir, das Telegramm, die Tochter, die Töchter, anak perempuan, unterbrechen, singgah atau memutuskan sebuah perjalanan atau memutus sementara perjalanan, beristirahat sementara. Ya. Kemudian der Vater, jamaknya Väter, bapak, vergehen, berjalan, ya, berlalu, lewat, vergehen, weiterfahren. Ini adalah trennbares Verb, ya. Melanjutkan perjalanan. Wie geht es Ihnen, Sohn? Wie geht es Ihrem Sohn? Wie geht es Ihrem Sohn? Apa kabar anak laki-laki Anda? Wiederkommen, ya. Juga trennbares Verb, ya. Datang lagi. Wiederkommen. Die Zigarette, jamaknya Zigaretten, rokok. Zumachen, juga trennbares Verb. Menutup, ya. Zumachen. Zurückgehen, kembali, ya, pergi kembali, ya, juga trennbares Verb. Jadi kata yang bisa dipisah, ya. Di gramatik ada hal-hal yang juga perlu kita ingat, ya. Ada istilah-istilah kata baru yang jika Anda menghafal ini sangat bagus, ya, karena dengan demikian jika istilah ini dikeluarkan atau dipakai, digunakan, maka Anda akan segera bisa memahami apa maksud dari istilah tersebut, ya. Bringen, membawa, ya. Der Dativ adalah bentuk kasus ketiga, ya. Ada infinitif, ada akusatif, dan ini yang ketiga, der Dativ. Kasus objek ketiga. Possessive pronomen, kata ganti kepunyaan. Rauchen, merokok. Die Tasche, tas, jamaknya tas. Wem, kepada siapakah, ya. Ya, rupanya sampai di situ aja tambahan pelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah kosakata, pengetahuan, ya, yang bisa kita gunakan dalam percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Jerman, ya. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share, ya. Selalu saya sampaikan, mohon selalu kasih komentar, ya, jika ada yang tidak jelas, ya, atau ada pertanyaan sesuatu hal yang mungkin Anda segera kepingin tahu apa jawabannya. Mungkin Anda pernah belajar dan tapi tidak memahami maksudnya. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan itu di sini. Mudah-mudahan kelak saya bisa menjawabnya. Ya, dan saya ucapkan tentu saja
Sampai berjumpa lagi di kali berikutnya, di video berikutnya. Dan tentu saja, auf Wiedersehen. Sampai bertemu lagi.